अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बस हालत तो बहुत सीरियस चल रही है अंबर की और उसके घर वालों की, उधर शाज़ेब की और उसके घर वालों की। और रीज़न तो खैर मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। और इसमें आपको पता है किसका हाथ है? इसमें स्वीटी का हाथ है। और कहा तो यही जा रहा है कि इसमें सारा कुछ स्वीटी ने बिगाड़ दिया है। अब मुझे जो लगता है कि जी इसमें अंबर का भी हाथ होगा और शायद स्वीटी का भी हो। तो वैसे शाज़ेब इतना बच्चा तो नहीं है कि किसी ने कुछ भी अंबर के बारे में कहा और वो स्वीटी के कहने पे आ गया। अब स्वीटी ने ज़ाहिरी बात है उसका पास्ट बताया होगा और चीज़ें बताई होंगी, या तो इस वजह से शाज़ेब बिगड़ चुका है या इनके बीच के मामलात ख़राब हो चुके हैं अंबर और शाज़ेब के। और शाज़ेब को ये भी सोचना चाहिए कि आखिर मियाँ बीवी का रिश्ता इतना कच्चा तो नहीं होता ना कि स्वीटी कुछ भी कहे और वो यकीन कर ले और इस रिश्ते को ख़त्म कर दे। ठीक है। और दूसरी रीज़न अंबर का अपना रवैया भी हो सकता है, मिजाज भी हो सकता है, अपनी आदत भी हो सकती हैं। तो कोई एक रीज़न तो है। ठीक है। देखिए, चिंगारी वैसे नहीं लगती, आग वहीं लगती है जहाँ पे चिंगारी होती है। ठीक है। तो देयर इज़ समथिंग। अब मुझे नहीं पता कि असल में हालात क्या हैं। अंबर वैसे मुंहफट तो बहुत है और अंबर तो अपने सब्सक्राइबर को भी बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करती है। अब यही आप कमेंट देख लें कि ये अपने सब्सक्राइबर्स तक को भी नहीं छोड़ती। और अब तो खैर अंबर अपने सब्सक्राइबर्स को यही देख ले कि ख़ुद ब खुद कम हो रहे हैं और जस्ट बिकॉज ऑफ हर टंग कि उसकी ज़ुबान बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और मैं तो हैरान हूँ कि अंबर के पास इतना पैसा है, रोज़ मतलब इतने उसके व्लॉग्स आते हैं, अर्निंग करती है और शाज़ेब को गाड़ी ही ले दे। अब तो छोटा बच्चा भी बेचारा साथ होता है, तो ऐसा ना हो किसी दिन बाइक से गिर ही जाए, क्योंकि अंबर तो मोबाइल के इश्क में बैठी होती है और ऐसा ना हो गोद में होते हुए वो गिर जाए। खैर आगे चल के मुझे नहीं पता ये वापस घर जाती है कि नहीं। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि अगर वापस इसने जाना है तो फिर तब इसको गाड़ी ले लेनी चाहिए चुप करके। और दूसरी बात ये, मैं तो शबाना जी पे हैरान हूँ कि किचन की सफाई इनको सर्दियों में करनी चाहिए थी, ना कि इतनी सख्त गर्मी में वो काम कर रही थी। और हद है, वैसे वो मुअत्तर बेचारी बच्चे भी देख रही है, कुकिंग भी कर रही है, नंदों को भी देख रही है और अब जी सफाई सुथराई में भी साथ लगी हुई है। वैसे वो बेचारी कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन आपको ख़ुद ख्याल करना चाहिए उस बेचारी का कि वो अपने मुंह से कुछ नहीं कहेगी। ये तो आप बड़ी हैं, आपको ख़ुद सोचना चाहिए, उसको अपनी बेटी समझें। जैसे बेटियों के लिए दर्द दिल आपके पास है तो फिर उस बेचारी के लिए भी होना चाहिए। और अंबर भी तो खैर आजकल आई हुई है ना, वो भी आपकी कुछ हेल्प तो करवा ही देगी। बच्चा तहसीन के हवाले कर दे और बस आपके साथ लग जाए और मुअत्तर बाकी काम देख ले। और मेरे ख्याल से तो खैर मुअत्तर बेचारी तो बग़ैर कहे खुद ही काम वाम करती रहती है। और जहाँ तक मेरा क्या औरों का भी ख्याल है कि ये सब सिर्फ़ और सिर्फ उसकी माँ की तरबियत है। काश कि शबाना जी आपने भी अपनी बेटियों की ऐसी ही तरबियत की होती तो वो जो दोनों आपके साथ किचन में लगी होती हैं और काम मिनटों सेकंडों में ख़त्म हो जाता। तो बस हमेशा से तो खैर यही देखा है कि आप दोनों ही किचन में होती हैं और बेटियों को तो तौफीक नहीं होती कि वो काम करें। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने खाने पीने से मतलब रखती हैं, बैठी रहती हैं। और अंबर तो मुस्तकिल अब इधर ही है, ससुराल भी नहीं जा रही। कुछ काम ही कर लिया करो अंबर जी, दूसरों को कमेंट में जाके गालियां बकने से, बदवाएं देने से इससे कुछ नहीं होता। और अब ये भी कमेंट आप चेक करें, अब तो लोग शबाना जी से भी जा जा के पूछते हैं कि अंबर क्या क्या बना, जिस पे उनको तप चढ़ती है और वो झट से बोलती हैं तो उसका क्या बना, उल्टा सवाल ही जड़ देती हैं।
حالانکہ انہیں خود پتہ ہے کہ سبسکرائبر کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو وہ تو صرف دیکھیں آپ کو اپنا گھر کا بندہ سمجھ کے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلا کہ نہیں، امبر کب تک یہاں رہے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے پوچھنا ہی کیا ہے۔ تو خیر اب کیا کہیں، ویسے آپ کی بیٹیاں بھی لگتا ہے آپ ہی پر گئی ہیں۔ ساس سسر کی خدمت مطلب جیسی کرنی چاہیے انہوں نے نہیں کی، بس الگ ہی رہنا ہے۔ امبر سے تو کچھ کھانا بھی پکوا لیا کریں، اسے بھی زحمت دے دیا کریں۔ شبانہ جی، ساری لڑکیاں نا اپنی ماں کی مدد کرتی ہیں، اور آپ تو اپنی بیٹیوں کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں۔ اب جو معطر ہے اپنے گھر جا کے بھی کوکنگ کرتی ہے، کیونکہ اس کو عادت ہے کاموں کی، آرام سے بیٹھنے کی تو اس کو عادت ہی نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ امبر سے مطلب نہ امبر سے یہ کہیں آپ کہ صرف برگر کھانا، باہر جا کے کڑھائی کھانا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ گھر کے کاموں میں بھی حصہ دے، ہاتھ بٹائے۔ آپ اتنی سمجھدار ہیں، آپ کو چاہیے کہ امبر کو سکھائیں پڑھائیں کہ یہ بھی تمہارا اپنا گھر ہے، کچھ کاموں میں ہاتھ بٹاؤ۔ شبانہ جی، آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ ٹھیک نہیں کہ آپ امبر کو کچھ کام کا کہتی ہی نہیں، بس آرام سے وہ بیٹھی ہوئی ہے تو بیٹھی ہوئی ہے۔ کتنے عرصے سے میں دیکھ رہی ہوں، یعنی کہ 5 سال ہو گئے ہیں مجھے یہ چینل دیکھتے ہوئے آپ کا، تو لیکن آپ نے کبھی بھی اسے کام کرنے کی طرف دھیان نہیں دلایا۔ اور خیر اسے کام کرنا چاہیے، اس سے دھیان بڑھ جاتا ہے، اور خالی بیٹھے تو دماغ میں 100 طرح کی باتیں آتی ہیں۔ اور ابھی تو امبر دکھی بھی ہے، تو اسے چاہیے کہ اسی طرح گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی رہے، تاکہ اسے کوئی ایسی ویسی سوچ نہ آئے، اور دھیان بھی بٹا رہے گا اس کا۔ شبانہ آپ نے ہی تو امبر کو نا بہت سر پہ چڑھا کے رکھا ہوا ہے، تبھی اسے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اور پھر وہ بیاہ کے جب اپنے گھر بھی گئی، کیا ہے 2 کمرے ہی تو ہیں اس گھر میں، زیادہ بڑا گھر بھی نہیں ہے، لیکن اس سے اس گھر میں بھی کام نہیں ہوتا، اور ایک عدد میج رکھی ہے جو کبھی ہوتی ہے تو کبھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی امبر کو مل جل کے رہنا آتا ہے۔ اب پتہ نہیں سارا ٹائم آپ لگتا ہے یوٹیوب کرتی رہی ہیں، اور بچوں پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ تو یہی وجہ ہے کہ امبر کو ہر کوئی ٹرول کرتا ہے، اور پھر آپ لوگ برا مان جاتے ہیں۔ تو بس امبر کو تو صرف ایک ہی ہنر آتا ہے، نہیں ایک نہیں 2 ہنر آتے ہیں، ایک تو کھانا کھانا اور دوسرا لڑائیاں لڑنا، اس کے علاوہ اور اس کو کچھ نہیں آتا۔ اور بس بے ٹائم سونا جاگنا، کھانا پینا، گھومنا پھرنا وغیرہ، ورنہ ہمیں کیا ضرورت ہے آپ کے معاملے میں بولیں۔ دوسروں کو تو آپ لیکچر دیتی رہتی ہیں اور اپنی بیٹیوں کو کچھ نہیں بولتی ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ گھر میں سدھار پیدا کریں، گھر میں بیٹیوں کو سکھائیں پڑھائیں۔ چلے گڑیا تو پھر بھی گھر سنبھال لیتی ہے، بچے بھی دیکھ لیتی ہے، لیکن آپ کے گھر تو آ کے خیر وہ بھی ٹھوسی ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے سب بولتے ہیں اور سچ ہی تو کہتے ہیں۔ اب یہی آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کا کامنٹ ہے، وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے اس طرح باقی سبسکرائبرز کے بھی دل برے ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ انسبسکرائب کرتے ہی چلے جائیں گے، کیونکہ 2-4 کے تو کامنٹ دیکھیں، وہ تو خود سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب ہمیں مزید اس چینل کے ساتھ نہیں رہنا۔ چلے جی، پھر ملیں گے ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔